Grabe. Walang customer. Yes, sir. Ayan, sir. Papagawa. Anong sira, sir? Ito, sir. Anong sira, sir? Pre-check up, sir? Oo, pre-check up. Anong sira niya, sir? Wala siyang ano, sir. Wala siyang power eh. Kasi pinapacheck ko na sa ano to. Iiwan daw, sir eh. Ako po agad dito sa Sige, sir. Check natin, sir, kung anong sira. Marunong ka, sir? Oo, marunong ako, sir. Baka masunog, sir, ha? Hindi yan, sir. Testing natin, sir, ha? Di ba mahal, sir, yung ano, sir? Sir? Baka, Wala talagang power, sir. walang power, sir. Walang power. Magkano, sir, kung ganyan, sir? 3.5 to, sir. Parts and labor na. May pag hindi magawa, walang bayad. 3.5, sir? Mahal naman, sir. Ilang bawasan, sir? 3,000. Makukuha agad, sir, ito? Oo, makukuha ka agad. Wala talaga siyang power. So, marunong ka ba nito, sir? Magawa, sir? Maantay mo to, sir. Pinacheck na ba to sa ibang technician, sir? Oo, pinacheck na, sir. Tapos iwan daw, ayaw ko eh. Baka, ano, kahuyan pa nila, sir eh. Ilang oras, sir? Maantay mo, sir. Mga 2 oras pinakamatagal. Ilang oras? Sure kasi na magawa, sir? Try natin. Sige, sir. Ano ko na? Pwede makita, sir, magano, sir? Oo, sige, sir. Manood? Oo. Sige, sir. Sabit na, sir. Oo. Bubuksan na natin. Sana magawa, sir, kasi ano eh. Kailangan ko yan, sir. Ano, gamitin ko eh. Natin, sir. Dito kasi masilip, sir eh. Dito makita eh. Baklasin mo lahat, sir? Dito makita kasi, sir eh. Saglit pa, sir. Ha? Dami namang tinanggal dyan, sir eh. Dami namang... Walang power yan, sir ha? Hindi mo na pinagawa sa iba to, sir? Hindi, sir, kasi ano eh. Iiwan daw. Ayaw kong iiwan, sir eh. Baka makahoy yan eh. Nabaklas na eh. Hindi baka mangahoy, sir, kasi hindi ko makita, sir Hindi eh. ako gaya sa ibang technician. Pag hindi magawa, sir, walang bayad. Walang bayad. Di... Ano tinatago mo dyan, sir? May tinatago ka eh. Baklas ko, sir eh. Ha? Patok ako dito, sir. Ayusin mo, sir, ha? Baka mabasag, sir. Sir. Parang ginawa mo ng saging, sir, eh. Uy. Lumagalagatak, sir, eh. Sus, wala pala itong board, sir eh. Ano, sir? Magpa-power yung laptop ko, walang board. Ano walang board, sir? Ayan, no? Sir, wala tayong mulukuhan, sir. May board dyan, sir. Galing UE, sir. Battery lang nandito. Hindi pwede, sir. Walang board. Meron yan. Tinatago mo yata, sir, eh. Baka pinahoy ng ibang technician to, sir. Ikaw yung tanggal dyan, sir, eh. Ha? Ikaw ang tanggal yun, sir. Wala talaga, sir, oh. Hindi pwede, sir. Papulis kita, sir. Ha? Papulis kita, sir. Wala talaga, sir. Wala, sir. Meron yan. Dito, oh. Yes, sir. Yung sa plastic yata, tinago mo yan, eh. Ayan, oh. Hindi pwede yan, sir. Naka-video tayo, sir, oh. Oh. Yun, sir. Meron yan, sir. Walang board. May wala yan, sir. Wala, oh. Ang kinahuyan Wala mo, mag-isa sir. dito sa ano, sir, sa loob, eh. Wala, sir. May kinahuyan mo yan, sir, eh. Wala, sir, oh. Paano yan, sir? Mahal-mahal ang laptop ko, sir, eh. Ha? Bayaran mo yan, sir. Hindi, walang board, sir, eh. Ang layo Ano yan, sir? Walang board. Balik ko na lang, sir. Wala palang ano to, eh. Wala palang board. Hindi Baka pwede, kailangan sir. ng ibang technician, sir. Balikan mo yung gumawa nito. Hindi pwede yan, sir. Tinago mo, sir, eh. Hindi, wala, sir, oh. Balik ko na lang, sir. Hindi pwede yan, sir. Balik ko na lang, sir. Wala palang board to, oh. Ano nangyari mo, sir? Kinahuyan mo yan, sir, eh. Pala baklas-baklas na yung tornilyo, eh. Sa akin na yan, sir. Ano, sa akin ang laptop ko, sir. Sa akin na, sir. Sir, babalik ko yung mga tornilyo, sir. Ano, Tama na yun, sir. Pinagawaan mo, sir. Baka niloko mo ako, sir, eh. Ano mo ako galing yung isang, sir? Sinira mo lang, eh. Papulis kita, sir. Ang pangalan mo, sir? Jimmy. Pilido. Manggubat. Kita, sir, ha? Papulis kita, sir. Di pwede yan, sir. Nagagago mo Walang ako, board, eh. sir. Balikan mo yung gumagawa doon, sir. oh. Balikan. Ikaw yung bakas dyan, eh. Wala, sir, dito. Tingnan mo, sir. Tinatago mo dyan, oh. Wala, sir. oh. Bye. Sir, oh. Patulpo kita, sir. Lalos tulpo, sir. Tulpo na.